Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isiniin jedha. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u። በጌታ በኢየሱስ ሰላም እላችኋለሁ። የጌታችን የኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ገለኒ waaqayyooti fata'u. Waaqayyo inni hundumaatti nama gargaaru nu gargaaree guyyaa har'aa kana yeroo kana immoo nu kenneeti jira. Galanni waaqayyooti fata'u. Waaqayyo warra isa beekan, warra isa eeggatan, warra abdii isa godhatan yeroo hundumaa maali abdiidha jechuudha. Galanni waaqayyooti fata'u. Waaqayyo abdiidha. Galanni gooftaa fata'u. እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሁሉ ተስፋ ነው። ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። ፈጣሪ ሰውን ሲፈጥር ማለት ነው ተስፋው ራሱ እንደሆነ ለሰው ልጅ ማለት ነው። ለሰው ልጅ ተስፋ እግዚአብሔር ነው ሁሌ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ድንቅ ነው፣ አያል ነው፣ አባት ነው፣ ደራሽ ነው። waaqayyo guddaadha, eegaadha, geggeessaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Yeroo kanaaf sa'aatii kana inni nuu laate maa ulfaatu waaqayyo. Dubbii waaqayyo har'aa waliin kan ilaallu wangeela Maatewos boqonnaa 28 tokkooti hanga 8tti ilaalla. Guyyaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosii baga geessan. Waaqayyo isin haa eebbisu. ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል። እንኳን አደረሳችሁ። ትንሣኤ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱን ድል አድርጎ ተነስተዋል። በአንተ ላይ የነበረውን በአንቺ ላይ የነበረውን የሞት ጉልበት ሰብረዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሲረ ከንቱሬ ቦሌሰኮ አናረ ከንቱሬ ቦሌቲኮ ሲረ ከንቱሬ humna du'aa cabsee Yesus Kiristoos du'aa ka'eera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni nuyi waaqeffannu isa kamiidha? Isa du'aa ka'e Yesus Kiristoosiin waaqeffanna jechuudha. የምናመልከው ጌታ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ደግሞ በክብር ዳግም ተመልሶ የሚመጣ ጌታ ነው የምናመልከው። ኢየሱስ ጌታ ከሞት በላይ የሆነ ማለት ነው። ሞትን ድል ያደረገ ማለት ነው። ሃሌሉያ። humna du'aa ka'uuti. Humna du'aa cabsiisa ka'echuudha. Yesus humna qabeessa, surra qabeessa. Halleluuyaa. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Inni du'ee gooftaan du'aa ka'eera. Ol ba'ee mirga abbaa taa'eera. Halleluuyaa. Diinni keenya iddoo jirutti qaana'eera. Diinni kee qaana'eera. Abdiin kee ka'eera. Diinni kee qaana'eera. Obboleessa koo obboleetti koo ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ጠላታቸው በሙሉ አፍረዋል። ለምን ሲባል ኢየሱስ ተነስተዋል። ሃሌሉያ አሜን። ዱቢ ዋቀዮ ወሊን ኢላላ ገለኒ ዋቀዮ ዲባተው ወንጌላ ማቴዎስ ቦቆና ደሚሰደት tokkooti hanga 8tti ilaalla. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalicha nan dubbisa. Sanbanni erga darbee jalqabaa torbanitti bara gaafa sanbataa guddaa Maariyaam isheen Magliyaa fi Maariyaam isheenii kan awwaalicha ilaaluudhaaf dhaqanii kunoo ergamaan gooftichaa waaqarraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala awwaalicharraa galagalchee waan irra taa'eef socho'a lafa guddaanis ta'e. Bifnisaa akka bakakkaa hin fakkaatanis akka cabbii adii ture. Warri eeddonni awwaalichi isa socho'uurraan kan ka'ee rom'anii akka waan du'anii ta'an. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan isin Yesuusiin isa fannifamee ture akka barbaadan anuu beeka. Hin sodaatinaa, inni as hin jiru.
akkuma jedhee ka'eera. Kottaa iddoo reeffisaa kaa'amee tureyyuu ilaalaa. Ammas dafaa dhaqaa. Bartoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoos inni isin duraa Galiilaa dhaqa. Achitti isa argitu jedhaatii himaa. Kunoo inni isinitti himeera jedhe. Yommus isaan sodaa fi gammachuu guddaadhaan awwaalicha keessaa ba'anii bartoota isaatti himuudhaaf fiigan. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Yesus ጌታ ነው. ሃሌሉያ። dubbii isaa Waaqayyo akka nu ibsuutii fi hin kadhanna. እግዚአብሔር ቃሉ እንዲያበራልን እንጸልያለን። ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ galanni siif haa ta'u. bara baraan ulfaadhu. Dubbiin sagalee keetii qulqulluudha, dhugaadhas. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin anatti, dhalootatti, namootatti sagaleen kun fayyinaaf, nagaadhaaf maqaa Yesus Kiristoosiin akka ta'uuf olii gubbaa waaqarraa hafuurri qulqulluun sagalee kana hiikuudhaan gara dhalootaa, gara namootaa sagaleen ga'uu danda'u, sagaleen dhaquu danda'u, sagaleen nama kaasuu danda'u, sagaleen abdii namaa laatu, sagaleen lafaa nama kaasu, sagaleen du'aa jireenya namaa geddaru maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesus Kiristoosiin amma hafuura qulqulluudhaan kan dabarfate haa ta'u. Hafuurri qulqulluun hojii isaa haa hojjetu. Haleluuyaa. ሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ቃሉን ላኬ ፈወሳቸው፣ ከጥፋታቸው አዳናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ቃልን ላኪ፣ የወደቁን የሚያነሳ ቃልን ላኪ፣ ተስፋ የቆረጡን ተስፋን የሚያለመልን ቃልን ላኪ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በተነሳ በትንሣኤ ጌታ የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በስልጣን ይለፍ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይለፍ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይለፍ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይለፍ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይለፍ። አፉረ ቁልቁል ለበርፈጡ፣ አፉረ ቁልቁል ለበርፈጡ፣ አፉረ ቁልቁል ለበርፈጡ። ሃሌሉያ። ኡምኒ ዋቀዮ አፉሪ ዋቀዮ ጂኬ ወጀዱ ሰዓቲ ከነ ኬሰ ኡምኒ ሰይጣና ኦጂን ዲያብሎስ ከን ዲገም ያተው በጌታ በኢየሱስም የሰይጣን ስራ ኃይላት፣ ስልጣናት ስራቸው በክርስቶስ ኢየሱስም የፈረሰ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ጠላት፣ የጽድቁ ሁሉ ጠላት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የወደቁ ጨለማ ጉልበት፣ የሲኦል መንፈስ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። የሞት መንፈስ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። ሞትን ድል ባደረገ ጌታ በኢየሱስ ስም የሞት ቀስት የተሰበረ ይሁን። የሞት ቀንድ የተቆረጠ ይሁን። አምላካችን አባታችን እንዳያል እንደ ጨካኝ ሃሌሉያ በበጎነቴ ኢላፊ አከሎልቱ ጀባፍ ገረጀቤሳት ጋሩማ ኬን ጎፍታ ደበርፈጡ ኦጂ ኬ ሆጀዱ ዋንቲ ተው እንዲሳ ኡልፍና ኬቲ ፈተው ገለኒ ቴሱ ኡልፍና ኬረት ሞሲ ፈተው መቃ ኢየሱሲቲን አሜን። ኤቢፈማ ዋቀዮ ሲና ኤቢሱ ዋቀዮ ጋሪዳ ዱአ ከኡ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ warri Yesus Kiristoositti amantan hundumti keessan baga gammaddan. Haleluuyaa. Baguma waliin gammanne. Inni nuyi waaqeffannu isa du'ee du'aa ka'eedha. Isa du'a mo'ee ka'eedha. Aangoo du'aa cabsee isa ka'e. እኛምና መልካው ጌታ ተራ አምላክ አይደለም፣ ሞቶ የተነሳ ይው ሞቶ ማለት ነው። ሲኦል በእጁ የነበረ ሰውን ሁሉ ሊበላ የነበረውን ያ የጨለማን ጉልበት ቀስቱን ሰብሮ ኢየሱስ ተነሳ። ሃሌሉያ! የትንሣኤ ጌታ ተነሳ እና ምናመልከው ጌታ የተነሳ ጌታ ነው። ዋቅኒ ኑይ ዋቀፈኑ ዋቅ ዱኤ ዱአ ከሄዳ ሁምነ ዱአ አንጎ ዱአ ጨብሴ ስረት ዱኢ አንጎን ቀቡ obboleessa ko obboleettii ko sirratti du'ii aangoon qabu. Maaliif jennaan Yesus Kiristoos cabsee ka'eera. 2026 Yesus Kiristoos 2026 cabseera bakka aangoo du'aa. Yesus gooftaadha.
Namoonni du'a sodaatu. Waan hundumaa keessa namoonni maal sodaatu? Du'a sodaatu. Garuu aangoon du'aa cabeera. Warri Kiristoositti amanan garuu du'an sodaatan. Du'a keessaa du'a lammaffaa isa jedhamutu jira. Du'i lammaffaadhaa Yesus Kiristoosin qabaachuu dhabuudhaan nama argata jechuudha. Garuu isa kana jalaa baaneerra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Du'a lammaffaa jalaa baateetta obboleettii koo. Obboleessa koo du'a lammaffaa jalaa baateetta. Yesus Kiristoos gooftaadha. Yesus gooftaadha. Haleluuyaa. Waaqayyo guddaadha. Yesus ተነስተዋል እና እነዚህ ሴቶች እነ ማርያም ኢየሱስን የት ነው ሊፈልጉ ሄዱት? መቃብር ቦታ ነው ሄዱ ኢየሱስን ለመፈለግ። እዶ አዋልታ ኢየሱስን በርባቻ ደማን ኢየሱስ እዶ አዋልታ ጅረቱን ታይን አዋለ ዲጌ ከኤራ ሃሌሉያ አዋለ ዲጌ ኢየሱስ ክርስቶስ ማል ጎዴራ ከኤራ dubartoonni suni ganameeffataniitu ganamaan jechuudha. Iddoo awwaalchaa maaliif dhaqanii? Yesus Kiristoosin arguudhaaf, du'a masaa arguudhaaf deemu jechuudha. Fayyaasaa arguu deemu tun ta'ini du'a Yesus arguudhaaf deeman. Waaw! Warri Yesusin barbaadanii dubartoonni sun maal argatan beektu? Waaw! Yesus Kiristoos gooftaadha. Boolla du'eera iddoo inni du'ee jirutti reeffasaa arguudhaaf dhaqan. Reeffasaa foolii jedha akkana joobneef shittoo dibuudhaaf deemu isaan. Yesus Kiristoos ka'eera. Ameen. Inni du'aa miti isa jiraataadha. Inni du'aa miti jiraataadha. Ameen. Halleluuyaa. Sanbanni ergaa darbee jalqabaa torban barii gaafa sanbataa guddaa Maariyaam isheen Magdaliyaa fi Maariyaam isheen kaan awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan gooftichaa waaqarraa gadi bu'e. Dhufee dhagichaa balbalaa awwaalicharraa galagalchee waan irraa taa'eef socho'aa lafaa guddaan ta'e. Bifisaa akka bakakkaa fakkaatas akka cabbii adiis ture. Warri eeddonni awwaalicha isaa warri eeddonni awwaalicha isaa sodaachuurraan kan ka'e rom'anii akka waan du'anii ta'an. Socho'a lafarraan kan ka'e jechuudha. Warri awwaala eedduu awwaalaatu irromman akka waan du'anii ta'an. Maariyaam fa'aa warri Kiristoosin barbaacha deeman garuu hin gammadan. Inni ergamaa Waaqayyootu waaqarraa bu'e. የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዶ ያው ድንጋዩን አንከባሎ ኢላው ላይ ቁጭ ብለዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። dhagicha galagasheeti ergamaa Waaqayyo waaqarraa dhufeeti maal godhe dhagicha galagashee gubbaasaarra taa'ee jira jechuudha. Dhagicharra taa'ee jira. Yesus Kiristoos gooftaadha. Ilaa isa abdii keerra taa'e ammammaatti gooftaan galagasheera. Yesus gooftaadha. Haleluuyaa. Sanagaa keerra taa'e gooftaan galagasheera. Akka kaleessa dheengadda beektutti miti. Street duraan beektuu fi amma gooftaan godhee jiru tokkoo miti. Dubbiin galagaleera. Jesus. Ilaala. Maariyaam fa'aa maal ilaalu qani? Reeffa Yesus ilaaluudhaaf awwaalcha keessaa iddoo awwaalchaa dhaqan. Awwaalcha keessa Yesus garuu maal ta'eera? Ka'eera. Yaadaan qaba ergamoota yeroo baay'ee gaafa Yesus dhalates ergamootatu waaqarraa dhufee warra tissitootaa fi sagalee misiraachoo dubbate. Yesuusin kan tajaajilan eewudha ergamoota waaqarraati. Gaafa seexanaan qorames ergamoota dhufee Yesuusin tajaajile. Yesuus kanasii miti Maariyaam irraa dhufe. Yesuus kuni gubbaarraa dhufe. Anaa fi isin fayyisuudhaaf eessaa dhufe? Qoricha gubbaarraa dhufe jechuudha. Qoricha gubbaati. Qoricha waaqarraa dhufe. Lafa kana wajjiniin
wanta lafa kana keessaa jireenya keenya balleessuudhaaf dhufe keessaa nu baasuudhaaf qoricha olii dhufeera jechuudha Yesuus. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa inni dhalates ergamootumatu waa'ee isaa misraachoo dubbate. Dhalateera fayyisaan jedhan. Yesuus ka'eera jedhu iddoo kanaa immoo ergamootatu. Ergamoonnis immoo maal jedhu? Yesuus ka'eera. Awwaala keessan jiru ka'eera. Isa sin barbaadan hin beeka. Yesuus hin barbaadu jedhan. የምትፈልጉን አውቀዋለሁ። ኢየሱስ ነው የምትፈልጉ፣ እሱ ግን ተነስተዋል። መጀመሪያም ኢየሱስ ሲወለድ ማለት ነው የምስራችን ቃል የተናገሩት የእግዚአብሔር መልአክ ለእረኞች መጥቶ የነገሩት መድኃኒት ተወልደዋል፣ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ተወልደዋል ብሎ የተናገሩት የእግዚአብሔር መላእክቶች ናቸው ማለት ነው። ከእግዚአብሔር የተላኩ ከሰማይ የመጡ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያገለግሉ እነማን ናቸው? መላእክቶች። እግዚአብሔር አባት የላከለት ያገለግላሉ። ኢየሱስን የሚያገለግሉ ማን ናቸው? ከሰማይ የመጡ ስለሱ መነሳቱን የመነሳቱን የሚያስደስት የተናገሩት ማን ነው? ከላይ ከሰማይ የመጡ መላእክት። እዛ ጋር ደግሞ መቃብርን የሚጠብቁ ነበሩ። እዛ ጋር ተቀጥሮ ተከፍሎላቸው መቃብር የሚጠብቁ አሉ። መቃብር ኢየሱስ የሚነሳውን ጌታ እንዳይነሳ የሚጠብቁ ነበር። ኢየሱስ ግን ተነሳ። ይኸው እንዳይነሳ የሚጠብቁ እያለ እኮ ነው የተነሳ። ወንድሜ እንዳትወጣ ይሄ እንዳትወጪ ሰው እንዳትሆን ሲጠብቁ እግዚአብሔር ሰው አደረገክ። እግዚአብሔር ሰው አደረገ እንዳትወለድ ራሱ ማለት ነው። ከእናት አባት ራሱ እንዳትገኝ ሰይጣን ሲዋጋ ሲገዳደሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አንተ ዋጋ ከፍለዋልና ስለ አንቺ ዋጋ ከፍለዋልና በዚህ ምድር ላይ ተወልደሻል። በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። አንቺ ራስሽ ማለት ነው ብዙ ትግል ውስጥ አልፈሽ ነው ወደዚህ ምድር የመጣሽ። ጠላት ሰይጣን ሲዋጋ ማለት ነው በቃ ወደዚህ እንዳትፈጠር። ዋው እግዚአብሔር ባንቺ ሊጠቀም አንቺን ወደዚህ ምድር አምጥተዋል። አንተን ወደዚህ ምድር አምጥተዋል። በምድር ሳላችሁ በዓለም ሳላችሁ መከራ ፈተና አለ ብሎ አይዛችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ። አሸንፌአለሁ አለ። አሸናፊ ነው ጌታ። አይዛችሁ፣ አይዞሽ፣ ኢየሱስ አሸንፈዋል። በዙሪያሽ ላይ የከበቡሽ በሙሉ ኢየሱስ አሸንፈዋል። የከበበ በሙሉ ጌታ አሸንፈዋል። ይው ኢየሱስን መቃብሩን ዙሪያው ላይ ማለት ነው ጠባቂዎች ነበሩ። ወሪ ኤገን ናኖ ቱራን ጀቹ ናኖ ዋልቻ ቱራን አሲምባሞች ይምባረኒ ማሊፍ ዱአቲ ንንካ ጀዴ ዱበቴ ቱሬ ዋንተ ኤ አሳች ደኒ ኤ አሳች ደሞ መጥቶ ሐዋርያት ወስዶ ደሞ ተነስቶ እንዳይሉ ተጠንቀቅ፣ በጣም በጥንቃቄ ጠብቁታሉ። እሱ ግን ተነሳ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይው እዛ ጋ መቃብሩ ቦታ ማለት ነው መላኩ ከሰማይ ሲወርድ ማለት ነው ሲመጣ ኃይለኛ ትልቅ ነውጥ ሆነ ማለት ነው። ለምንድን ነው? የምስራች ቃል ይዞ መጡ። የት? መቃብር ቦታ። ወይኔ የሚገርማችሁ እኮ ነው። ኧረ በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው። መቃብር ቦታ፣ ሞት የሚሸትበት ቦታ የምስራች ቃል ይዞ ከሰማይ ወረዱ መላእክቶች። የአንቺ ጉዳይና የአንተ ጉዳይ እኮ እግዚአብሔር ከ2000 ዓመት በፊት ጨርሰዋል። ያለቀ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሰይጣን በቃ የአንቺ ነገር አላለቀም ዘንድሮ እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ የሚናገረው ውሸታም። ኢየሱስ ከ2000 ዓመት በፊት ጨርሰዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኦጋ ኩምለ በድራ ኢየሱስ ፍጤት ይጅራችሁን አንኬሲ ፊ እንደሙ ስራወንኬ ህራወተሙ ከንኬ ወጋ ደርበ ሰከሱ ማለት ኢሳ ዱፍቱ ሰከሱ ማለት ሲንጀደ ከን ስረዱበታ ጅሩ ኢንሶባ አከጀደ ዳዊት humni waaqayyo baay'ee ta'ee ituu jiru diinonni koo na soban jedhe. Diinni kee si sobe, si naanna'ee inni aadu si sobe.
Maal jedhaa dubbii Waaqayyo. Abbaan ergichaa Phexros maal jedhe? Seexanni diinni keessanii jedhe isin naanna'ee aadadhe. Isin naanna'ee aada. Maa inni isin naanna'ee aada jechuun maal agarsiisa? Naannoo kee hedduutu jira jechuudha. Sitti siquu hin danda'u jechuudha. Kanaaf aadumsaadhaanitti yaada isaa miira isaa mul'isa jechuudha. Ittiin mormaa jedha dubbii Waaqayyo. Seexanaan maal godhaa jedhaa? Ittiin mormaa. Maal godha? Isin dhiisee baqata. Gaafa ittiin mormitu si dhiisee baqata. Inni abdii keetti naanna'e si dhiisee baqata. Inni fayyaa keetti naanna'e si dhiisee baqata. Yesus du'eera jedhanii gubbaarra awwaala isaarra maal ka'an? Dhagaa ka'an. Ergamaan Waaqayyo galagashee irra taa'e. Aboo galagaleera. Haleluuyaa. Inni abdii kee irra taa'e galagaleera. Yes, haleluuyaa. ተስፋ ላይ የተቀመጠ ተንከባልለዋል። በአንቺ ተስፋ ላይ በአንተ ተስፋ ላይ የተቀመጠ በሙሉ ተንከባልለዋል። ስፍራውን ለቋል። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ድምፅ ልኮዋል። ከአንተ የተነሳ ከአንቺ የተነሳ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር የተነሳ እግዚአብሔር መላኩን ልኮዋል። በቃ አለቀ። አንተ ትናንትና ያየው ነገር ቋጠሮ፣ ትናንትና ያየው ነገር የከባድ ድንጋይ ማን ያንከባልልልኛል? ማን ነው የሚያንከባል? ሌላ ቦታ ደግሞ ማን ነው የሚያንከባልል እያሉ ነበረ እነዚህ ሴቶች ማለት ነው። ድንጋዩን ማን ያንከባል? ድንጋዩ ግን ተንከባልሎ አዩ ይላል። ኤርገማ ዋቀዮ ማል ጎዴ ጅራ ገለገሼቱ ይረታዬ ጅራ ጀቹ ኢሳ awwaala Yesus gubbaarra kaa'amee ture sun dhagichi maal fe'ate godhamee jira? Ergamaa Waaqayyo galagashee irra taa'ee jira. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqni nuyi waaqeffannu Waaqa dinqisiisaadha. Waaqi ati waaqeffattu Waaqa dinqisiisaadha. Warri naannoo keetti kan waaqeffatan irra addaadha jechuudha. Adda. Waaqni keenya kun adda. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Sanbata jalqaba ganameeffatanii dhaqan. Ganameeffatanii dhaqan. Abdii isaaniiti Yesus. Jireenya isaaniiti Yesus. Boqonnaa isaaniiti Yesus. Bariidhaan kaan itti ganameeffadhu. Abdii keetiif itti ganameeffadhu. Waan abdattetti si eega qophaa'ee. Yesus ka'eeti kan isaan eege. Gaafa isaan dhaqan echi gahan ka'e mitiin. Ka'eera. Inni sin barbaadan anoo beeka ergamaan Waaqayyo. Ani beeka inni Yesus jedhe. Inni ka'eera jedhe. Isati barbaaddu Waaqayyo beeka. የምትፈልጉ ጌታ የምትፈልጉ እኔ አውቀዋለሁ አለ መልአኩ። ምንድነው ሲባል ኢየሱስን ነው የምትፈልጉ። እሱ ተነስተዋል። መቃብር ውስጥ የለም፣ ተነስተዋል። ያው የሆነ ጌታ ሙታን ውስጥ ስለምን ትፈልጋል? ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ያው የሆነ ጌታ በሙታን ውስጥ ስለምን ትፈልጋላችሁ? ስለምን ትፈልጋላችሁ? የተነሳውን ጌታ ድል አድርጎ የተነሳን ጌታ ኢሳ ዱዓ ከኤ ማሊፍ ዱዓ ከሰ ማሊፍ በርባዱ ጀረዶ ብራትሞ ኤርገማን ዋቀዮ እጁ ኤርገሞኒ የሮ ሁንዱማ ወይ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱባቹዳፍ ለብሱዳፍ ዋቀሰራ ድፈኒ አከበከካ ከረከበከካ ኡፈኒ ሳኒ አከ ጨቢ አዳታ እንደበረዶ ልብሳቸው እንደበረዶ ኢየሱስ ጌታ ነው። መብረቅ የሚመስል ከላይ የወረዱ ከሰማይ የመጡ መላእክት ናቸው። ስለ ኢየሱስ መነሳት ምስራቸውን ለመናገር የመጡ የተላኩ ናቸው። ተራ አይደሉም። ተነስተዋል። የተሰቀለ የተገደለ የተቀበረ ኢየሱስ ምን ሆነ? ተነስተዋል ብሎ ይሰብኩ ነበር። የመጀመሪያ ስብከት እዛ መቃብር ቦታ ነው የተሰበከ ስለ ክርስቶስ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ
ሰዎቹ ሞት ያለበት ቦታ የሞቴ ነገር ያለበት ቦታ ተስፋ አስቆራጭ የት ነው? ሰው ተስፋ የሚቆርጥበት ሰው የሚያለቅስበት የት መሰላችሁ? መቃብር ቦታ ነው። ሄዶ በቃ ዘመዳቸው የሞተ እዛ ሄዶ ያለቅሳሉ። የሞቴን ሰው አስቦ ሄዶ እዛ መቃብር ቦታ ያለቅሳሉ። እነ ማርያም እኮ እዛ ጋር እዛ ኢየሱስ ክርስቶስን በቃ አይቶ ለማልቀስ ነው ሄዱት። ለቅሶ የለም፣ በቃ አዘን የለም። ለምን ሲባል ኢየሱስ ተነስተዋል። ቦይቺ እንጅሮቹዳ ገድ እንጅሮቹዳ ገመቹ ጉዳቱ ሳነርገቴ ገመቹ ጉዳቱ ሳነርገቴ ዋንተ ያንተ ተኮ አርገን ጀቹ ድንገት እርገማ ዋቀዮቱ አችት ተርገሜ ማለት ሜ ሰገሌ ምስራቸው ኢየሱስ ከየራ ጅለ ዳቃቲ በርቶታቲማ አኩማ ዱበቴ ገሊላቲ እስን ዱርሴ ገሊላ ጋ አችት ተርጊቱ ደፋ ደቃ ናሱudhaafi gammachuudhaan iddoo sanaa fiiganii ba'an. Naasuu jechuun gammachuu sodaa guddaadhaan iddoo sanaa fiiganii ba'an. Gammachuu qabu sodaadhaa walitti makatee jechuudha hin fiigan jechuudha. Ergamootatti himuudhaaf ariitiidhaan deeman jechuudha. Ariifadhaa Yesuus du'aa ka'ee akka inni ka'ee dubbadhaa. Ariifadhaa. Fayyinni keessaniitii fi waaqayyoon galateeffadhaa. Ariifadhaa dafaa dhaqaatti maa warra eegantu jira. Warra mana cufatanii jirantu jira. Waa'ee Yesuus akka du'aa ka'u dubbatee ture Yesuus. Isa dhaqaati eenyutti maa jedha bartootatti himaa. Warra inni wajjiniin deemee dhukkubsatoota fayyisaa ture, barsiisaa ture. Namoota inni wajjiniin asii fi achi adeemaa ture. Hojii waaqayyoo abbaa hojjechaa ture. Abdii kutatanii gaddanii eessa jiru? Mana cufatanii jiru jechaadha. Isaanitti maal godhaa jiran dhaqaatti ma. Dubartoonni kuni ergamoota waaqayyootti aanee dubartoota jechuudha. Sagalee misiraachoo kan deemee dubbate. Waa'ee Yesuus kan dubbate jechuudha. Ergamoota waaqayyootti aansee kan naqee dubbate Maariyaam fa'a. Yesuusin argineerra. Ija keenyaan argineerra. Ka'eera. Dhageenyeerra. Argineerra. Warri jedhanii eenyudha? Dubartoota jechuudha. Maariyaami argiteetti bakka. Hin argite jesheetiin jechuudha. Yesuusin hin agarte. Haleluuyaa. Inni du'aa ka'e Yesuus ija namoota isa barbaadanitti argameera jechuudha. Barii obboroodhaan ganameeffadhu obboleessa obboleettii koo abdii keetiif ganameeffadhu abdii keef ka'i hin argita. Innati abdattu, innati ilaaltu, innati kan kooti jettee ol kaawwatte suni ni jira jechuudha. Sababni isaa waaqayyotu si wajjin jira. Wanta haallaa ሰው ilaalin, wanti naannoon dubbatu ilaalin. ነገሮቹ የሚያወሩን አትመልከት፣ አትስማ። እግዚአብሔርን ስማ። ተስፋዬ እንዳለ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው እና ከመላኩ ቀጥሎ ስለ ኢየሱስ የሰበኩት እነማን ናቸው? እነ ማርያም ናቸው። ሴቶቹ ምስራቸው ኢየሱስ እንደተነሳ ሄዶ ለሐዋርያት የተናገሩት እነሱ ናቸው። ሂዱ ተናገሩት፣ ተነስተዋል። እነዚህ ደግሞ መቃብር ጠባቂዎች ደግሞ ደንግጠዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን ሲባል እንዳይነሳ ጠባቂዎቹ ደንግጠዋል። እንድነሳ ቢነሳ ደስታቸው የነበረ ደግሞ ተደስተዋል። እነ ማርያም እንድነሳ ይፈልጋሉ። ቢነሳ ፍላጎታቸው ምንድነው? እንድነሳ ነው የሚፈልጉት። እነሱ ደስ አላቸው። እነዚህ መቃብር ጠባቂ እንዳይነሳ ሊጠብቁ የቆዩ የነበሩ ደግሞ ደንግጠዋል። እንደሞት ሆኑ፣ እንደሞቱ ሆኑ ይላል። አከ ዱአ ta'an akka wanta du'anii ta'an nahanii of wallaalan. Maariyaam faammoon gammadan maaliifi innoo du'a keessaa ka'eeraa jedhan. Isaan kun akka inni hin duuneef achitti eegaa jiru. Maariyaam faa akka inni du'a keessaa ka'ee isaaniif fayyee
argan barbaadu. Awwaala keessatti abdiin kutanni tu abdii kutatanii du'eera jedhanii akkuma kan biraa awwaalanii akkuma namoota kan biraa awwaalanii biraa deemanitti dhiisuu hin danda'u turan. Garuu akkas miti. Yesuusin dhiisuun hin danda'amu abdii isaaniiti. Barbaacha dhufan bariidhaan boroodhaan. Jarri kun waan galgala rafan natti fakkaatu. Hirriba malee kan bulan natti fakkaata. Bariidhaan ka'anii dhufanu. Itti yaadaa bulanu. Bariidhaan dhufanu. እነዛ ሴቶች የተኙ አይመስለኝም ራሱ ማለት እንቅልፍ ሌሊት ራሱ ማለት ነው እያሰቡን አደሩ ለዚህ በማለዳ ነው የተነሱት በማለዳ የትም ቦታ አልሄዱም ምንም ነገር አየንዳ ሌላ ነገር የላቸውም ኢየሱስ እዛ መቃብሩ ቦታ መሄድ አለባቸው እነሱ እሱም ብቻ ነው ያለሙት እያሰቡት አብጁአተኒ ያደኒ ከሮርፈተኒ ከንሳኒት ብለን ማለዳ ኢየሱስን Akani awwaala keessatti ilaaluudhaaf deemu. Maal salaaluu deemu? Reeffuma salaaluu deemu. Kottaati reeffa salaalaan noon jiru ka'eera. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Innati du'eera jette suni ka'eera. Abdiin kee inni du'e jette sun ka'eera. Waan kan kee inni du'e jette suni ka'eera. Maaliif Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Wantoonni kee Yesuus ijjiniin. Jireenyi kee Yesuus ijjin du'aa ka'eera. Haleluuyaa. ተስፋ የቆረሽ ነገር ሁሉ በቃ ከዚህ በኋላ አልቋል። ምን ላደርገው ብሌ የራሴን ነገር በራሴ በኩል በራሴ አቅም ያለን ነገር ጨርሴ በቃ ከዚህ በኋላ ያልከው ነገር በሕይወት አለ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ያንተን ጉዳይ ካንተ በላይ ይጠብቃል ይጠነቀቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አባት ስለ ኢየሱስ ማንን ልኳል? መልአኩን ልኳል። እነዛ ደግሞ እዛ ሲመጡ ማለት ነው የምስራች ቃል ተናገሩ፣ ተነስተዋል። ሬሳ ራሱ እዚህ የለም። ኢየሱስ ተነስተዋል። አሜን ሃሌሉያ። ላሬፍሳዩ እንጅሩ ከኤረ ኢየሱስ ቆታላላ አቃቲ ደደፍቲዳኒ ኤርኬሞተቲማ አኩመ ዱበቴ ገሊላቲ ኢስን ዱርሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ኢላሜ እነተብደቴ እነቴ ገቻ ጅርቱ ኦቦሌሰ ኮ ኦቦሌቲ ኮ እነቲ ናፍታ አጀቴ ኤገትሱ ዲኒ ኬ ገሩ አከኒን ካኒፍ itti naanna'ee halkaniif guyyaa waa'ee abdii keetii abdiin kee akka hin baaneef waan ati barbaaddu sun akka bakka siif hin geenyeef kan karooratti baasee itti naanna'ee eegu ituma inni ilaalu abdiin kee ol ka'a. Abdiin kee boba'ee ba'a. Ibsaa gara gubbaa ta'a. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf jireenyi keessanii jireenyi isin jiraattanii jireenya Yesuus Kiristoosii du'ee du'aa ka'uudhaanii wayii keessan haaressee aaraa jiraata godheedha malee du'aa miti. Inni kan keetii obboleessa koo du'aa miti. Inni kan keetii obboleettii koo du'aa miti. Maaliif Yesuus du'ee du'aa mo'ee ka'eera. Yesuus gooftaadha. Kanaafi boolla keessa jiraa. Dhagaatu irra jira jettanii warri eegaa jirtan dhagaani irraa ka'eera. ድንጋዩ ላዩ ላይ ተቀምጠዋል። ከአሁን በኋላ የኔ ነገር በቃ አለቀ የምትል ድንጋዩ ተንከባልለዋል። በቃ ያንተ ተስፋ ያንቺ ተስፋ ታድሰዋል። በቃ የሞተ ነገር ህይወት ያለ ነገር ድምጽ ያለ ነገር የምናገር ማለት ነው። ራሱ አንተን የሚጠራ ማለት ነው። እኔ እዚህ ነኝ የሚል ማለት ነው። አሰንጅራ ከሲንጅሩ ኦፉፉ ሰገሌ ከንቀቡ አብዲንኬ ዱአሚቲ ጅራ አሰንጅራ ከንጅሩ ማርያም ፈገኛፊ ጎፍታ ኢየሱስ ዱደሼ ዱጋቲኒ ማርያም ጀዴሼ ዋሜ ወንጌል ዮሐንስ ረት ማርያም ጀዴ ሮሼ ዋሜ isheenis inawwatte Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus isheen beektu sagaleedhaani
ማርያም ጅዴ ዋሜ ከናፊ መቃመ ኬንሲ ዋማ አብዲንኬ ከናፊ akka diinni kee yaadetti akka diinni kee karoorsetti yaadin waaqayyo waan siif yaade waan siif kaa'e hundumti isaa iddoo isaa jira. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Seenaa kan gedderu seenaa namaa kan jijjiiru humna du'aa ka'uu Iyesuus Kiristoos innis keessa jiru Yesuusii inni tamanatte Yesuusii du'a aangoo du'aa cabsee hin du'a isatti jettu sana dhumeeraaf isatti jette sana hundasaa seenaa geddera Yesuus. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Itu isa amanattu, itu isa qabdu atomaan taatu. ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረጋችሁ እሱን የጠበቃችሁ አታፍሩም። አታፍሩም። በቃ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረገ ሰው አያፍርም። አንድ ነገር አለ እኮ ማናውቀው ነገር ምንድነው? የእግዚአብሔር ሰዓትና የኛ ሰዓት በፍጹም አይገናኝም፣ አይመሳሰልም። እነ ማርያም ለምሳሌ ሬሳ ለማየት እኮ ነው ሄዱት። ሬሳ ለማየት በቃ መቃብር ቦታ ምን ማየት ነው ሄዱ? ሬሳ ለማየት። ኢየሱስ ሬሳ አይደለም፣ ያው ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ እንደዚህ ነው። እኛ የምናስበው ሌላ ነው፣ እግዚአብሔር የሚያደርገው ሌላ ነው። ለምን ሲባል የኛ አቅም አይደለም እግዚአብሔር የሚሰራ። የሞተውን ነገር ህይወት የሚሰጥ እግዚአብሔር፣ የሸተተውን ነገር በቃ ያለቀውን ነገር እንደገና የሚያስቀጥል እግዚአብሔር ከእንደገና በቃ እግዚአብሔር ስራው እንዲህ ነው። ለምን ሲባል በራሱ ኃይል፣ በራሱ ስልጣን፣ በራሱ እውቀት፣ በራሱ ጥበብ ነው የሚሰራ እግዚአብሔር እና በአንተ አቅም፣ በአንቺ አቅም በራሳችሁ እያሰባችሁ እንዲህ ይሆናል እያላችሁ ያወጣችሁ ያወረዳችሁ ካልኩሌሽናችሁ ትቶ እግዚአብሔር በራሱ ይሰራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእናንተ አቅምማ ድሮም ያውቃል እግዚአብሔር። አቅም እንደሌላችሁ በቃ አቅም እንደሌለሽ እኮ እግዚአብሔር ያውቃል። አቅም እንደሌለ እግዚአብሔር ያውቃል። ግን እግዚአብሔር ይችላል። አቅሜ ነው ጉልበቴ ነው እያልሽ እግዚአብሔር ጉልበቴ ነው፣ እግዚአብሔር አቅሜ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለማንኛውም የምናመልከው ጌታ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እሱ ብቻ መሰላችሁ እንዴ? ዳግም ተመልሶ የሚመጣ የምንጠብቀው እሱ ነው። ተስፋችን እሱ ነው። ብርሃናችን እሱ ነው። ህይወታችን እሱ ነው። ሃሌሉያ። እኒ ዴቢኤ ዱፉ ሰካኤ ዱዋ መቲብ ሰዴቢኤ ዱፉዳ ኢየሱስ ዴቢኤ ዱፈሳ ኤጋ ይረቹዳ አማን ዱፈቹዳ ኢየሱስ ሲፍዳችሁ ዱፋ ኑፍዳችሁ ዱፋ አብዲን ኬኛ ኢሳዳ ጀቹዳ ሙጥን ጀነ ሰጥ ቀበምነ ሰጥ ኢስማት ቀበምነ ጅራችሁ ቀምነ ጀቹዳ አብዲን ኬኛ ኢስማት ቀበማ ጅራዳ ኢሳተብዲ ኬቲ ኢሳጅሬኛ ኬቲ ዋው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ዋቀዩ ጉዳሳ ስና ኤፒሱ ዋቀዩ እኒ ጋሪን ጋሩማን ሰበረበራን ጅራቱ ኢየሱስ ዱዓቱን ተይን ጅራታዳ ኢየሱስ የሞተ አይደለም፣ ያው ነው። ያው ነው። እሱ ብቻም እኮ አይደለም፣ ያንተንም ነገር ያንቺንም ነገር ያው ያደረገ ጌታ ያው ነው። ሙታን መሃል አይፈለግም ኢየሱስ። በቃ ያው ነው ኢየሱስ። ያንተንም ያንቺንም በሙታን ከሙታን መሃል አንስቶ ወደ ዮሐን አካባቢ ያው የሆኑ አካባቢ ላይ ያው የሆኑ መሃል ላይ አስቀምጠዋል እግዚአብሔር። ያንቺ ነገር ያንተ ነገር ከሞታን ከሞት ቦታ ከመቃብር ቦታ ወጥቶ ያው ዮሐን የተቀመጡበት ቦታ ነው የተቀመጠ ያንቺም ያንተ እና ስለዚህ በሙታን መሃል ያንተን ነገር አትፈልግ። በሙታን የሙታን ነገር አይሰማ። ለምን ሲባል ኢየሱስ ያው ነው። በቃ የምናመልከው ጌታ ያው ነው። ስለዚህ የኛ ነገር ሁሉ ያው ነው። የሞቴ የኛ አይደለም። በቃ የሞቴ ያንቺ አይደለም። ከእኒ ዱአን ካንኬ ሚቲ ዋንታ እዶ ዱአቲ ሮባዬ ዋን ዱአን ጅሩ ፎሊ ዱአ ኬኛ ገሩ
foolii jireenyaati Yesus Kiristoos gooftaadha. Haleluuyaa. Du'aa isaa shittoo dibuu deemu gaafichuu dubartoonni jechuudha. Inni ka'ee jira. Inni ka'ee jira jechuudha. Kanaafi inni ati kanan godha sanan godhattee yaaddu gooftaan Yesus garuu du'aa mo'ee mirgabbaa jira. Deebi'ee dhufuuf jira jechuudha. Waanni keenya deebi'ee dhufa jechuudha. Yesus deebi'ee dhufa. Tamallisoo ይመጣል ኢየሱስ አሜን። ይመጣል ኢየሱስ እሱ ነው የምንጠብቀው። ይመጣል። ሃሌሉያ። ተስፋችን ኢየሱስ ይመጣል። አብዲን ኬኛ ኢየሱስ ይንፋ ገለኒ ዋቀዮት ይፈተው እኒ ዱኤ ጎፍታን ዱአ ከኤ ዲኒ ኬኛ ኢንቃነኤ Inni du'e gooftaan du'aa ka'e ol ba'ee mirgabbaa taa'ee haleluuyaa. Inni du'e gooftaan du'aa ka'eera. Ol ba'ee mirgabbaa taa'eera. Seexanni diinni keenya maal ta'eera? Qaana'eera. Seexanni diinni kee maal ta'eera? Qaana'eera. Abdiin kee ka'eera. Yesus Kiristoos gooftaadha. Kanaafi Ingadina, sodatina, yaada'ina, innahina, abdiin keessan guddaadha. Gammada. Hin gammadan warri dubartootaa sun. Maariyaam faan gammadan, gammachuudhaan fiigan. Gammachuu guddaadhaan. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. ደስ አላቸው በደስታ ሮጡት። ለምን ሲባል የምስራች ቃል ሰሙ። ምንድነው? ያው ነው የሚል ምስራች ቃል ሰሙ። ያልተጠበቀ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። Sagalee neegamne dhaga'anii sagalee jiraataadha Yesus ka'eera Yesus kan jedhu isaayyuu nama dhufee achitti dubbate miti. Ergamaa waaqayyootu waaqarraa dhufe. Ergamoota isaa erge waaqayyo abbaan dhaqaa jedheen ilma koo isa du'aa ka'e dhaqaa labsaa dhaqaa lallabaa eessatti awwaala keessatti sabaakii ይው ከሰማይ ላይ ሲወርዱ መላእክት ማለት ነው እግዚአብሔር አባት ሂዱ ስለ ልጄ ከሞት እንደተነሳ ሲበኩት አለ እና መቃብር ቦታ ነው መላእክቶች የሰበኩት። የት ነው? እዛ ጋር መቃብር ቦታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። መቃብር ቦታ ምን አለ? ሬሳ አለ። ሌላ ቀን ማለት ነው። ምን ጊዜም ማለት ነው። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበረበት ቦታ ኢየሱስ ተነስቶ ምን አለ? ያው የሆነ ኢየሱስ አለና ተነስቷል አሉ። የለም ባዶ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። መቃብሩ ባዶ ነው። ሃሌሉያ። እና ቦሌ አቲ ዱአቱ ኬሰ ጅራ ጅርቴ ዱአ ኬሰት ላላ ጅርቱ ከኤራ ዱአን እንጅሩ ጅራታቱ ጅራ ገለኒ ዋቀዮቲፍ አተው ኤብፈማ ዋቀዮ sagalee kana nuti faa eebbisu guyyaa biraa hanga wal agarrutti immoo nagaadhaan naa tura. Eebbifamaa abdiin keessanii ka'eera. Tasfaachoo ተነስተዋል። ኢየሱስ ተነስተዋል። ዳግም ተመልሶ ይመጣል። ጎፍታን ኢየሱስ ከኤራ ዴቢኤሞ ኦልፍናን ፋ ኤብቢፈማ